वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र रेश्मी आदौ प्रमुखवार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. हरियाणा राज्ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर्वकारः विश्वासमतानुकूल्यताम् अवाप्तः। शब्दमताङ्कनं सम्पन्नं। विपुल्लङ्घ्य पञ्च JJP सामाजिकाः विधानसभां समागताः। अधिकारप्रापणात् 24 होराभ्यन्तरे भवितसैनी सर्वकारस्य विश्वास्य प्रमाणीकरणम्। आर्थिकप्रतिसन्धि हेतुः केरलस्य सर्वकारस्य दूषितार्थिकनयानि सन्ति। प्रत्येकराज्याय साम्पदिकप्रकल्पनाय शक्तः इति केन्द्रसर्वकारः उच्चन्यायालये। साहचर्यस्मिन् 5,000 कोटि रूप्यकाणि अनुमीयते इति केन्द्रसर्वकारः न्यायालयं निबोधयत्। अभियोगस्य वादश्रवणं मासस्यास्य 21 दिनाङ्काय परिवर्तयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकेन दूरवाणी भाषणम् अकरोत्। स्वतन्त्रवाणिज्ये नैतन्त्रसैनिकसहकरणविषयेषु च उभयोः राष्ट्रयोः बन्धं दृढं वर्तते। 30-द्विसहस्रं यावत् सहयोगाय मातृकासम्बन्धी चर्चाः सम्पन्नाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकेन दूरवाणी भाषणम् अकरोत्। स्वतन्त्रवाणिज्ये नैतन्त्रसैनिकसहकरणविषयेषु च उभयोः राष्ट्रयोः बन्धं सुदृढम् अनुवर्तते। 30-द्विसहस्रं यावत् सहयोगाय मातृकासम्बन्धी चर्चाः सम्पन्नाः। मेलनं तोषवर्धकमिति प्रधानमन्त्री एक्स् उपारोपणम् अकरोत्। 30-द्विसहस्रवर्षाय असूत्रितभारतं ब्रिटिश सर्वकारस्य मातृकासम्बन्धी चर्चाम् अकुरुतम् उभावपि नेतरौ सैनिकसाम्पत्तिकरङ्गो सहकरणं दृढीकर्तुं निर्णये जाताः। भारत-UK स्वातन्त्र्यवाणिज्यसंविधाकरणाय चर्चयताम्। 24-द्विसहस्रवर्षात् नयतन्त्रसहकरणं दृढीकर्तुं राष्ट्रौ भवतः भारतं ब्रिटन् च अन्ताराष्ट्रनावागतागतसुरक्षा विधानाय ब्रिटन् भारतराष्ट्रयोः सहयोः प्रचलति। व्यावसायिकरङ्गो 20 वर्षायाः धारणा वर्धयति। स्वातन्त्र्यवाणिज्यसंविधाकरणात् परम् आरोग्यसाङ्केतिकविद्या औषधव्यवसायम् इत्ययोः रङ्गयोः कार्यक्षमता वर्धयिष्यति। प्रतीक्षा भरति अभवत् मेलनम् इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यक्तयत्। वार्तातलं जनम्। हरियाणा राज्ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर्वकारः विश्वासमतानुकूल्यताम् अवाप्तः। शब्दमताङ्कनं सम्पन्नं। विपुल्लङ्घ्य पञ्च JJP सामाजिकाः विधानसभां समागताः। अधिकारप्रापणात् 24 होराभ्यन्तरे भवितसैनी सर्वकारस्य विश्वास्यता प्रमाणीकरणम्। पौरत्व भेदगति नियमे संस्थान सर्वकारस्य द्विमुखत्वं प्रकाशितम्। CAA विरुद्ध प्रक्षोभेषु पञ्जीकृत अभियोगानां संहरणं नाभवन्। एतावता पञ्जीकृतेषु 31,800 अभियोगेषु 14% केवलं संहृतः सर्वकारः। अभियोगाः प्रतिसंहरिष्यन्ति इति सर्वकारः पूर्वं प्रख्यापयत् स्म। CAA प्रतिसंहरणमुन्नीय नियमयुद्धाय निश्चिनोद मन्त्रिसभायोगमिति मन्त्री P. राजीव्। अन्तिमनिर्णयः तु उच्चन्यायालयस्य भवति। भारते आद्यं CAA विरुद्ध प्रमेयम् अङ्गीकृतः केरलस्य विधानसभा इति P. राजीव् व्यक्तयत्। CAA विरुद्ध प्रक्षोभं धर्मन्यूनपक्षाणां वञ्चना इति BJP संस्थान अध्यक्षः K. सुरेन्द्रः। विषयव्यतिक्रमाय प्रयत्नं प्रचलति। साहचर्यस्मिन् LDF UDF दलाभ्याम् अधिकाः भारतीयजनतादलं प्रविशन्ति इति K. सुरेन्द्रः व्यक्तयत्। पौरत्व भेदगति विषये CPM कांग्रेस दले प्रत्याह्वानं करोति BJP संस्थान जनरल सेक्रेटरी MT रमेश। CAA विषये व्याजप्रचरणं स्थगयित्वा राष्ट्रीय संवादाय KPCC अध्यक्षः CPM संस्थान सेक्रेटरी च सिद्धौ भूताम्। इस्लामिकजनानां पौरत्वं विनष्टं भवति इति प्रचारणेन जनानां मिथ्याबोधनं न कुर्यात् इति MT रमेश कोळिकोड जनपदे प्रतिकरोत्। श्री शंकराचार्य संस्कृत सर्वकलाशालायां पदवीनां निष्कासनं प्रचलति। घटनायां छात्राः अध्यापकाः च प्रतिषिध्यन्ते। आर्थिकसमस्याम् उद्घुष्य भवति पदवीनां निरासं करोति। संस्कृत सर्वकलाशालायाः संस्कृतविषयाणां बहिष्करणं प्रचलति इति छात्राः आरोपयन्ति।
സംസ്കൃത സർവകലാശാലായാം അധ്യാപകാനാം ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥീനാം നിവാരണായ പ്രയത്നം പ്രചലതി. സംസ്കൃത വിഭാഗസ്യ അനേകാः ऐच्छिकविषयपाठ्यपद्धत्यः स्थगनं कृत्वा संस्कृतं जनरल नाम्ना केवलम् एका पद्धतिरिव संस्कृतपाठ्यक्रमाणां सङ्कोचाय प्रयत्नम् आचरति. संस्कृते IT साहित्यं, व्याकरणं, वेदान्तं, न्यायं, जनरल इत्येते ऐच्छिकक्रमाः सन्ति. एषु सर्वकलाशालायाः केन्द्रात् IT साहित्यं बहिष्कृतं. प्रादेशिककेन्द्रेषु संस्कृतं जनरल अवशिष्यते. संस्कृत सर्वकलाशालायां संस्कृतविषयस्य विनाशः एव प्रचलति. अन्य ऐच्छिकविषयाणां प्रारम्भणाय प्रयत्नम् आचरन् काले एव संस्कृत सर्वकलाशालायाः संस्कृतविनाशप्रयत्नः प्रचलतीति छात्राः आरोपयन्ति. वामपक्षविद्यार्थिसङ्घटनाभ्यः प्रातिनिध्यं विनष्टभूतानि प्रादेशिककेन्द्राणि कीलयन्तीति छात्राः आरोपयन्ति. अङ्गीकृतपदवीनां निष्कासनेन क्लिश्नन्ति छात्राः अध्यापकाः च. आर्थिकक्लेशम् उन्नीय अस्ति पदवीनां निष्कासनम्. संस्कृतक्षेत्रीयेभ्यः छात्रेभ्यः शङ्करा सर्वकलाशाला छात्रवृत्तिः नानुमीयन्ते इति परिदेवनानि उन्नयन्ति विद्यार्थिनः. अध्यापकछात्रगणाभ्यां चर्चा विना आसीत् पदवीनां निष्कासनम्. सर्वकलाशालायाः निर्णयं विरुध्य प्रतिषेधयन्ति अध्यापकाः छात्राः च. वार्तादलं जनम्. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचनाय സ്ഥാനാർത്ഥിപ്രഖ്യാപനം अकरोत् भारतीय जनतादलं. 6 मण्डलेषु സ്ഥാനാർത്ഥീനാം आवलिः एकस्मिन् अवसरे प्रख्यापयत्. मुख्यमन्त्री पेमा खण्डु मुक्तोतः जनाङ्गीकारं सम्प्रार्थयति. आर्थिक प्रतिसन्धि हेतुः केरल सर्वकारस्य दूषितार्थिक नयानि सन्ति. प्रत्येकराज्याय साम्पतिक प्रकल्पनाय अशक्तः इति केन्द्रसर्वकारः उच्चन्यायालये. साहचर्येऽस्मिन् 5,000 कोटि रूप्यकाणि अनुमीयते इति केन्द्रसर्वकारः न्यायालयं निबोधयत्. अभियोगस्य वादश्रवणं मासस्य अस्य 21 दिनाङ्काय परिवर्तयत्. ആർത്ഥിക പ്രതിസന്ധി നിർവാരണായ ഋണപരിധിം വർധനീയമിതി കേരള സർവകാരസ്യ പരിവേദനെ കേന്ദ്ര സർവകാരാः പ്രതികൂലിതാം നിബോധയത്. സംസ്ഥാനാനാം ഇതാः വിവേചനം നാസ്തി. മാനദണ്ഡാം അതിരിച്യ ഏകാനാം രാജ്യായ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പ്രകൽപ്പന പ്രധാനായ ആശക്താः ഇതി കേന്ദ്ര സർവകാരാः ഉച്ചന്യായാലയം നിബോധയത്. ആർത്ഥിക പ്രതിസന്ധി ഹേതുः സംസ്ഥാന സർവകാരസ്യ ദുരിതധന വിനിയായ നയാः च सन्ति. വ്യതിക്രമ പരിഹാരായ പ്രയത്നം വിന ഉച്ചന്യായാലയം പരിവേദയതി. पूर्वं विविध अभिलोकासु ऋणस्वीकृताः अनिमिताः. न्यायालयाय निबोधानुसारं उपाधिभिः साकं 5,000 कोटि रूप्यकाणि अनुमीयते इति केन्द्रन्यायालयं निबोधयत्. किन्तु केन्द्रनिर्देशम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते. न्यूनातिन्यूनं 10,000 कोटि रूप्यकाणि प्राप्येति इति केरळम् आवश्यम् उन्नयत्. तात्कालीनसमस्यायां केन्द्रसर्वकारेण प्रदीयमान 5,000 कोटि रूप्यकाणि स्वीकर्तुं न्यायालयः निबोधयत् चेदपि केरळं निराकरत्. परम् अभियोगस्य अस्य वादश्रवणं मासस्य अस्य 21 दिनाङ्काय परिवर्तयत्. वार्तादलं जनम्. बेंगलुरु रामेश्वरं अभिस्फोटने एकः निबद्धः. बेल्लारी स्वदेशी शबीरन् निबध्नात् देशीय अन्वेषण संस्था. अस्य प्रश्नकरणं प्रचलति. पूर्वं घटनाप्रवृत्तिस्थले देशीय अन्वेषण संस्था विशदपरिशोधनम् अकरोत्. CCTV दृश्यानां परिशोधनया अन्वेषणम् अग्रे याति. IS बन्धाधिकाः सन्दिह्यन्ते NIA. अभियोगे IS बेल्लारी शिवमोग्गा खडकेषु प्रवर्तिताः अनेकाः निबद्धाः सन्ति इति वृत्तान्ताः सूचयन्ति. विदेश सौहृद राष्ट्रेभ्यः आधुनिक परिशीलनं प्रदाति भारतीय समुद्रतटरक्षासेना. परिशीलनैः समुद्रतटरक्षणप्रवर्तनानि नवीकरणाय लक्ष्येति. मार्च 11 दिनाङ्के प्रारब्धमान आद्य परिशीलनपद्धति मैरीटैम् लॉ एंड कॉर्पोरेशन मासस्य अस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं सप्ताहत्रयं यावत् कोच्यां प्रचलति. इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन पद्धतिद्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रमैः परिशीलनं प्रचलति. द्वितीय परिशीलनं चेन्नई प्रदेशे भविष्यति. आद्य परिशीलने 11 विदेश सौहृद राष्ट्रेभ्यः 32 जनाः भागं गृह्णन्ति. चेन्नई प्रदेशे प्रचलन् भारतीय समुद्रतटरक्षासेनायाः IMO फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल पाठ्यक्रमेषु षड्राष्ट्रेभ्यः 20 जनाः परिशीलयन्ति. And welcome heavily by the Coast Guard and my Indian Coast Guard personnel. So we all our colleagues are now staying in this hotel where the accommodation, the food, everything is well. And
I hope that the training will be carried on. Very good 3 weeks will be here. And this course will be very, very helpful for वार्ता संस्कृतमत्र सम्बद्धते अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन पञ्चवादने अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम tv.com सन्दृश्यतां शुभं भूयात्।